Dia dinamakan Sab'ul Masani. Maknanya ada 7 ayat. Ada 7 ayat Sab'ul Masani. Okey, jelas. Ayat yang pertama, bismillah. Yang saya baca matan tadi, dia di antara awal surah yang mengira bismillah tentang ayat awal surah. Ada yang tidak mengira bismillah tentang awal surah. Cerita dia dekat mana tuan-tuan? Cerita bab ni dalam bab fawasil. Fawasil ni ulama-ulama yang mengira ayat-ayat Al-Quran. Macam mana dia orang kira? Ketika Nabi berhenti dan Nabi sambung ayat. Ada ketika Nabi berhenti ayat tu. Ada ketika Nabi tak berhenti ayat tu, Nabi terus sambung. Itu cara ulama-ulama ataupun para sahabat mengira ayat tu satu ayat atau tidak. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kan? Ada ulama yang tidak mengira bismillah ni dalam satu ayat. Sebab apa? Sebab Nabi baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan dia tak baca bismillah. Boleh bang? Boleh. Maknanya tuan-tuan, untuk menjawab soalan tadi, kenapa mazhab lain tidak mengira bismillah ataupun mazhab lain tidak membaca bismillah di dalam Fatihah? Disebabkan dia mengikut pendapat qurra yang tidak, ataupun ulama-ulama adat fawasil yang tidak mengira bismillah ni dalam satu ayat dalam Fatihah. Tetapi dia mengira siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat. Sebab tu tuan-tuan, kalau dia tak baca bismillah, dia berhenti kat situ. Kan dia? Kalau contoh mazhab, kalau selain pada Syafi'i lah, Maliki kan. Contoh di Mesir banyak Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama 7 ayat. Yang penting Al-Fatihah ini 7 ayat. Bagaimana, sebab apa dia tak baca bismillah? Sebab dia tidak mengira bismillah ni satu ayat dalam Quran, dalam surah Fatihah. Boleh tak? Baik. Silakan. Ustaz, bila kita baca bismillah dan tempat yang Ustaz cakap tadi kita berhenti, dia dah jadi 8 ayat kan? Salah ke? Tak salah. Kalaulah macam tadilah, dia tak baca bismillah kan, tapi dia baca siratal ladzina an'amta alaihim tu, dia baca satu ayat. Dia tak salah. Dia kalau dia baca satu ayat tak ada masalah. Kalau dia mengira yang tu satu ayat, tu salah. Kalau dia baca sambung tak ada masalah. Contoh dia, kita mazhab Imam Syafi'i, kita baca bismillah, lepas tu dekat an'amta alaihim tu kita berhenti juga. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi afdalnya sambung. Kalau yang lebih baiknya sambung. Tapi kalau tak cukup nafas tak payah sambung. Jadi dia haram lah. Kan? Dia afdal dia, kita baca bismillah dan siratal ladzina an'amta alaihim, kita baca satu nafas. Kalau dalam hadis Ummu Salamah, sahabat pernah tanya Ummu Salamah, isteri Nabi, tentang bacaan Fatihah Nabi. Ummu Salamah pun kata, Nabi kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti. Ar-Rahmanirrahim, dia berhenti. Maliki yaumiddin, dia berhenti. Sampai habis. Waladdallin, dia berhenti. Maknanya dia tak sambung. Sebab tu ada soalan masa Ramadan, dia tanya, Ustaz, boleh tak kalau kita baca dalam semayang tarawih tu, kita baca satu nafas ya Fatihah? Ada. Bagi tuan tengok ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia boleh sampai situ ya. Ni dibaca satu nafas terus. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi tidak sunnah. Itu saja. Boleh. Salah tak? Tak salah. Tetapi tidak sunnah. Sebab Nabi dia berhenti. Itu saja.
Wallahu subhanahu wa ta'ala. Boleh? Baik. Khulasah untuk malam ni tuan-tuan. Bab a'udzubillah dengan bismillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, perkataan ta'awuz isti'azah ni kita wajib baca apabila start nak baca Al-Quran. Kita duduk-duduk buka ayat Al-Quran, wajib baca a'udzubillah. Ataupun pendapat yang kedua, sunat muakkad, sunat yang dituntut sangat. Sama ada Quran terjemahan ataupun Quran mushaf yang betul. Sama ada terjemahan ataupun yang ni. Melainkan kalau kita memang nak baca terjemahan saja, kita tak baca Quran, kita baca terjemahan saja. Kita buka surah Fatihah, kita tak baca ayat dia, kita baca terjemahannya, kan? Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi. Kalau menghafal lagi kena baca A'udzubillah. Ustaz nak, dia ada orang tanya, mana lebih baik Ustaz, saya baca terjemahan, saya faham, dengan saya baca ayat Quran, saya baca tapi saya tak faham, mana lebih baik? Jawapannya, baca ayat Quran tak faham, itu lebih baik. Sebab baca ayat Quran tak faham tu dapat pahala. Baca terjemahan tu yang tak baca ayat Quran tu tak dapat pahala. Dapat pahala tapi tak dapat sama yang 1 huruf 10 tu. Itu cerita dia. Jadi ada kalau ada orang tanya, Ustaz, saya baca Quran Ustaz, saya nak baca, saya tak pandai, saya baca terjemahan. Jadi saya baca terjemahan tu sama tak pahala dengan baca tu? Tak sama. Saya baca Al-Quran tu, kalau saya baca Alhamdulillah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallah, saya tak faham, tapi saya baca terjemahan saya faham. Saya tak baca Al-Quran tu, saya terus baca terjemahan. Tak bagus. Baca Al-Quran walaupun tak faham, dapat pahala. Mana lebih afdal? Yang tu lebih afdal. Kalau saya tak pandai, kena mengaji bagi pandai baca. Saya tak boleh Ustaz, saya memang tak boleh. Saya baca terjemahan, saya faham tak mengaji. Tu orang tanya, siapa tak mengaji? Ni kita mengaji, kita kena baca. Jadi mana yang lebih penting? Kalau ikutkan lebih penting, dua-dua penting tuan-tuan. Dua-dua penting, terjemahan penting sebab kita nak memahami ayat untuk menhayati. Tetapi ayat Al-Quran yang sebenarnya itu lebih penting. Sebab itu dapat pahala. Kita tak boleh ubah. Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kita kena baca dalam bahasa Arab. Kita orang apa pun. Saya orang Minang ke, orang Jawa ke, orang Banjar ke, orang China ke, orang India ke, orang macam-macam orang. Quran, dia tetap kena baca Al-Quran. Dia kena tetap dengan baca lahjah Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala nak memuliakan bahasa Arab. Itu ya. Tetapi bukanlah kata Arab tu dia lebih mulia daripada kita. Tak. Kita baca dalam surah juzuk 11, Al-A'rabu asyaddu kufra. Orang Arab ni lagi dahsyat dia punya kafir dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi Mesir, semayang tarawih dekat Masjid Amr As, ribuan orang semayang. Tarawih malam 27, Syekh Jibril baca doa, semua menangis. Keluar kasut hilang tuan-tuan. Kami yang student Mesir ni pun tak faham apa Syekh Jibril baca, menangis juga. Sebab kita nak menghayati apa. Macam kita pergi Mekah tuan-tuan, kita buat umrah, Syekh Sudais baca, tuan-tuan tengok kan, yang dalam masjid tu bukan orang Arab semua. Nah, orang Pakistan, orang India, orang Malaysia, Indonesia, semua ditadah Quran, menangis tuan-tuan. Kita tengok yang dalam TV ni duduk kat rumah pun boleh sebab kan, keluar kasut hilang naik tuan-tuan. Bukan sebab tu. Arab lah, kalau dia jahat lagi jahat tuan-tuan. Tuan-tuan kena kenal Arab ni, kalau jahat Allah, susah nak cari tengah-tengah. Kalau baik-baik sungguh. Kalau baik, subhanallah, baik sungguh. Tapi kalau jahat, macam Abu Jahal juga. Arab ni tu dah, tuan-tuan jangan tersilap kadang-kadang. Imam tu Arab tu, Arab tu. Jangan terkeliru. Kadang-kadang jangan terkeliru. Dia memang Arab sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak memuliakan bangsa Arab itu saja.
Sebab Yahudi masa tu dia orang ingat Nabi yang terakhir ni daripada bangsa dia apa. Tiba-tiba main bangsa Arab, kawan Fras. Itu cerita dia. Banyaklah cerita-cerita asal apa keistimewaan, kelebihan Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi Nabi pesan, bila kita nak baca Al-Quran, iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Maknanya baca dengan lahjah dialek Arab. Kalau Sayyidina Osman dia pesan, idza ikhtalaftum antum wa Zaid, dia kata kalaulah kamu berselisih pendapat di antara kamu dan Zaid bin Sabit ketika nak menyalin Quran, faktubu bi lughatil Quraisy. Sebab bangsa Arab sendiri banyak puak. Banyak puak. Bukan Arab tu lebih puak macam kita Melayu. Melayu ni bukan satu Melayu, ramai. Ada Melayu Jawa kan, ada Melayu Banjar, ada Melayu Minang, ada Melayu macam-macam Melayu. Semua Melayu kan. Macam tu juga dengan bahasa Arab. Sama dengan bahasa Pakistan pun kan. Dia ada putih, dia ada pete, macam-macam. Dia ada Malbari, banyaklah bangsa kan. Tapi satu bahasa dia boleh banyak. Macam juga dengan Arab. Ada Arab Quraisy, ada Arab Asad, ada Huzail, macam-macam. Tapi bila bersisih pendapat, kena baca, kena tulis dalam lughah Quraisy. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Quraisy. Boleh tak? Jadi kesimpulannya, Ustaz nak baca auzubillah, Ustaz nak baca Quran, baca auzubillah. Itu hukum dia wajib. Di awal surah baca bismillah, sunat. Di antara perantaraan surah baca bismillah, sunat. Kecuali surah Bara'ah. Contoh dia tuan-tuan, kita tadarus, bila buka baca Quran, auzubillah. Kalau duduk dekat tengah-tengah ayat, bukan awal surah, tengah-tengah ayat, kita buka Quran terus juzuk 18 kan. Terus juzuk 18 kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nurus samawati wal ard. Tu cara dia. Buka terus juzuk 5 wal muhsanat kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal muhsanatu minan nisa. Terus baca. Bismillah tidak disunatkan. Kalau baca bismillah boleh tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal muhsanatu min, tidak berdosa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, setiap perkara baca bismillah. Kalau tak baca, dia putus keberkatan. Itu saja. Tetapi yang dituntut a'udzubillah. Tak nak baca Quran, kena baca a'udzubillah. Itu yang dituntut. Bismillahirrahmanirrahim sunat saja di awal surah ataupun di tengah ayat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung nanti bab hukum nun mati. Nun mati tanwin panjang tuan-tuan. Tuan-tuan kena standby. Tuan-tuan kena standby. Lepas ni tuan-tuan dah tahu dah bab a'udzubillah dengan bismillah ni. Tuan-tuan kena amalkan terus. Jangan saya takut lupa. Takut lupa. Nah, insya-Allah hari Khamis ni. Hari Khamis ni malam Jumaat kita masuk hukum nun mati dan tanwin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taqwa ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.